الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمن أندري كرو بانو فلا ما فو إنواتي وبسغا فو سابلا غبي كونو بان نيونچه ndafo بسم الله بكم وجاراني وجاريه jaranya benama bakari bi ñakala kala la bi mu nañu ah bon d'accord ok ala ka clair et ouzaz fla bakari bi to fon fli flago ab to ko fon fli flago aywa d'accord Maman André ça va bashi sana amela tanu ikakere ko sobe ça va amela tanu zema jamana bi la hala du mena ça aywa en club ko mawla ami do de kan club mununa nam alaka uluga sababu ye amin ya rabbi wala keni kuna fondo soro tawiye abina fo be meninga soro kula wasa hanga sika nyugo famani sidawo ayo bamana André makroba ko ma chi sont tentés ochen abo beni sondo absaka ke sondo bisaka nya do bisaka siki keni sondo ye do tsaka siki kenu sonye nam te benita do benika fiendo nam o de kama kuma do utuka fo bamono mutuka fo ko mo bisaka musoni a jogo mara kuma do ba fo jogo be kan fo nakara songli nam we mi fai ko sigite se ko kan sigado ne note ana jogo do yere ni jogo do nam sigibu ko de kan ayo ya fam benita do nga kafoko ne dala falendo e fililo yi kafoko nsigi nyoma dala falendo e filifona yi nam abisaka ke de ajogo bi kunyona nam au ka filu na ga fiu bi kunyona au nyomo mangutu ka au nyomo makutu ka o de fana mi sigija no te kafoko fiete karsala able o fili defana korema ko sigi nyoma yala ami nyomo mangutu sino bebi ka finyedo ochen ko bebi ka finyedo sigi nyoma yala bebi ka finyedo abise ke finyedo bisaka dogodi able finyedo bisaka dogo nam no te ama me chugo fana bidon ka fuko ni André fien ne mona son dogo chugo ne sigi mena na don ka fani ne fien nam e mani son dogo chugo ne sigi mena ana don nam ka fuko son de karsala na able ote ayo amba ku chenu muye musukoroba do konema ko jela ndalentila ko kafsa ni intigrila awon dalentila o ye ko kunglen gabina fon tigerila o be nimisare ko fo Allahu akbar sabula ni inimisara o commencer de tigerila ye bina fo dalen nguna tigila ka koro o ngi kla tigala Allahu akbar o de ka jugu nga yifura na ma da mo mina o ye ko kunglen no ye ko min kesa nam ibo blood dana balya menene kono idalente ala do na e ko min ko tibalila onga idalendo mo mina e kala kata o yekudo la nam abla mo ko jigimse Allahu akbar misali idalendo ikanya mo la nam yofo ano karsa jelindo atsunga na ngono matiso shuini ma abi chefo abi ko ke jeliya la e kala kana bo akala madro ko ako akani nyamugo en konnana ay ni ko nyagami ta nanu dalu suro nam matigala atigi bi ibati jate mo yana may blewa ay o de ka jugum Allahu akbar ya fam itigele no mina siekele modo ali ino benga de ko do la ka teme imadam ko il saraka tige mo minaka Allahu akbar musuko balu konema ko mdalentila ko te basimen tigrila ko le juguma o ka jugu o ka jugu sabula ina tigi be mandi ina tigi ke mandi ga nyon soro foi kable kabako o ka so edun tigi no mo bina shiengeli no siga nyon soro ko do ha abisiga nyon musala ka ko do kan sikatola onga edale mo la kala tigala abla ino ke mandi ga nyon soro ko kable ne ma famuna bismillah be juma ye sikatola février kalo klem ko ani duru soro samba fla ni mo kan fla naam o fasiri bo ko ne sebene ka fasiri ga fo kono
amna la frete folo mi ka se ka kuma wodo fo mo e famille ka se ka soro ko do la amba de mine galé mu bi sanfé otea ale te folo de mais ale bi sanfé wechi amna mun folo kono kuma fo mo e ale te ko l'indépendant kenyere indépendant asimentia ka fo Senegal wi labe na wasaka u ka keleche keme shekini biduru ka ulu black na Mali jamana kono minisma kadra kono abla andan naam Goodluck Jonathan ni ale sida o ka sorno do mai Mali gelena ko abi bon ko no ka bala ka nyini wasa nyongo famnya be na chugo mina kala taw ke wati ko kan Mali jamana kono naam mi be talike BCAO ko ale koni na pulu kasawi hakat do bla anka bangu ka bulukan fo sinya fla folo ko kara sefa wori miliyar keme fla ani wolu fly o ko fla na e sefa wori miliyar keme saba ani miliyar fly o ko cadre de change kon nana o ku ulu konye adema PSG glo ka daw ka la halado kan ulu ga sembadlo o ko o kele ko maître Kassim Tapuka tondo e Mouremaye ale fona ye isimbo cadre barola Jean-Yves Le Drian ni ale français ko ministre ka jira ka fo bamanchi wale keleli o ko ti France Mali kono ko ti France ga ko ble o ko o e Mali don ni ngo ya bla na apa bambulo o am na te fly on sikatola le sangono do ke mo fembo fo bambulo ala bandeme ayo leso faso ka fasiri nyata ko yoroso mo hakli bala ka sigi kosobe ka sobu ke lakana nali sigidaw kono CEDEAO ni Mali che o ku kalato ke wati kura o ko amesera minga ko kone benyo wa sroli 600 ala ko ke awo opération keletigi o ko do fana be wuli ka jola wasa wusika fasudo makunye chumina o anka jamana che marabulu do kono o ko fe o ko nyon me ba mi mituka ke na wuli ko forum investi in Mali no kana barake Mali kono oko fenchama be no chuwa chama mi no nafulo tugu besika bomunu no ma wasaka no ka nafulo bara anka jamana kono tubarikalla le sphinx ala sementia ka foko bavie tourna le fédération malienne de football nyamo ba ko kan temene ni amaya ka kala jigi misen ko ya fayini Mali don fe naam membe talike ko Mohamed Bachili ko alaye kuma fundo gunula kuma do dangena maya asimenja ka foko Musa Temini yikunye ya wajibiya ka foko mobile kame flani mogani kilinka di ale kelema ko adinyanga do ye do do fale kati hectare bisa ko fale bon ko hectare bi worola ko adinyanga do ke ani ka klaka logement social do joro fana fale mi da fana talike se fawre ngafo euro milliard saba min dira nazara jamano fe wasa kasika ben sebe la wala libaro stelia ko bi ma shita do na fulin tararo minable ya kuranga nyini l'indicateur de nouveau oui resa ko nyinen la nanga nyini ayo l'indicateur de nouveau itimna ja ko ma PSG ko cadre de change mo ko ni aglu ko fo wati wore ka bo ko kulu kono ko Enia Ibrahim Kamara fansina mantom ko udu ko ni kuna fondi Abidjan ka fo ku ye fakan kula do sigi no gouvernement haute autorité de la communication no haki ko kuna fondi lo ko ni anyine ka fo ku ye masaba mun suwandi o ka fo ko ulu kata u joro fa haki kono nam ko ma kelime no minka yamara sebe tegano bla makula chamanja fanya mo fa kuluna rasmi gutano e basrigi turoi ku ye nyine ka foko aka hakeka di amasabula ko kuna fondiro de asuwanti ka foko akata wala fenga fuyo be mi fam o ko fe ko Dr Ahmed Sow ale hakila di chamanja fanga kala taw ke wati ko bulo da chuko kan o ko ale konete mo mimbi miri doron ka foko kalato kakanga ke 600 oku aku kanga laje jinyama jolena mi kayi anga to sura fe wasanga na bi fili korolon kono ablandan sikatol Goodluck Jonathan oku ale koni ajira ka foko ajigi ba kan ka foko benyo ya be songa soro kalataw sigi ko fawnu be sina kalataw ke wati ko kan Mali jamana kono Mali d'aujourd'hui asementia ka foko
Orange Mali ni Mali Tele ka gloni mi ni a ko latigɛla sariya fɛ a bila nana ko sefo miliyari 170 ni kɔ ko ka o sara makuɲɛlaw ka tɔn dɔ ye ko ko dɔ olu bɔlen no ko dɔ kalama minnu ye fiɲɛba ye ko in kɛcogo la ni y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni ye an ka waati laban ŋanamuba de ye min labɛnnen don ko jɔn de b'a fɛ ka ni telefɔni di soba 2 in ka u ŋanamu ka se fɔ nin kisa ma o kɛmɛ ka o ɲininkali kɛ Seydou Keita Seydou Bilen ko ale kɔni laseli dɔ kɛ aujourd'hui Mali mɔgɔw ye bi Mali ko y'a ɲini a y'a jira k'a fɔ ko a y'a latigɛ k'a fɔ ko ale kɔni bɛna ɲɛsin cakɛdaw sigili bamayɛlɛmali ma n'o ye industrialisation ye ko a bɛna bamayɛlɛmali cakɛdaba 6 jati ko b'a na olu sigi sen kan Bamako Mali kɔnɔ yɔrɔ min bɛ wele ko Sanakɔrɔba ko a baaraw bɛna kɛ yen nɔ Ala ka sankɔrɔta amina Seydou wari bɛ Seydou kun bɛ a y'a ɲini fana k'a fɔ Samata Seku kan ka dɔlɔci 2 min kɛ ani Tunisie ni ɲɔgɔn cɛ ko jamanaden bɛɛ lajɛlen kan k'u senkɔrɔma don walasa min b'a to an bɛ se ka san sɔrɔ dɔlɔci in na ka taa Kamankɔrɔ la don de san de Kamankɔrɔ ko kama kɔrɔma don pour que ka fanga ɲa o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ ni y'a fɔ cogo ɲuman ye sɛgɛ de don donc sɛgɛ bi kama bi kɔrɔta kama dɔ bi kɔrɔta pour que a ka se ka fiɲɛ sɔrɔ ka taa sanfɛ an ko kama kɔrɔma don ayiwa a ko b'o cogo la ko général Dayiru Danbele k'ale bɛ sɔn ka kɛ an ka lasigiden ye Pretoria waati nata ninnu na ko a ko labɔn bi sen na Ablandan kabako fadu ɲɛ bɔrɔma ko maa minnu taara maa dɔw taara bi Amadu Jalo ka nɔnɔ feere yɔrɔ kan Kalaban kura o ko maa 4 olu kɔni nana ni marifa ye ka maa dɔw jogin maa 4 wɛrɛ jogin ni ka sɔrɔ ka nafolo miliyɔn caman ta ka taa ni o ye Ablaye o kɔfɛ ko Sikɔrɔni ko maa dɔ kɔni kɛlen don ka y'a yɛrɛ faga yen nɔ jardin d'enfant dɔ su kɔnɔ k'a y'a yɛrɛ gulo juru la Ablandan fuyata ayiwa yɛrɛ fagasu ma ka ca sa dɛ bamananw ko a tɛ mɔnɛ bɔ ko lakana sabatibaw ye wulikajɔba dɔ kɛ Sugunikura la Bamakɔ yan nɔ Medina Kura Ablaye ko a kɛra sababu ye n'u ye maa 100 ni maa 45 siganama k'olu minɛ ko muso 8 b'a la moto 12 muru 2 ani fɛn wɛrɛw minnu tali kɛ mɔgɔ jugu binganikɛlaw makoɲɛminɛw na k'olu caman minɛna a ko senfɛ maa dɔ tun b'a fɛ ka Jakarta dɔ suɲɛ Sabalibugu ko a ma se k'a kɛ a kɔni minɛna k'u y'a ba de bugɔ a selen dɔgɔtɔrɔso la ko a soma yɛlɛmana ya Ablaye an b'a kuncɛ ni Mali Tribune ala sɛmɛntiya k'a fɔ ko logement sociaux dili ko la ɲina Ablaye nana ko a kɛra ŋanamu kɛnɛba ye Ablaye o kɔfɛ min bɛ tali kɛ CEDEAO ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ ko sigikafɔ minnu ni nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye k'olu bɛ sen na ko kura ye Ablaye Falajɛ Garibali la ni maafolon fana sigiyɔrɔ don minnu bɔra sigiyɔrɔ la ka sababu kɛ kɛlɛ ye ko tasuma kɔfɛ ko nson fana girinna ka da yɔrɔ kɔfɔlen kan Ablaye nin ye sɔgɔmada in na kunnafoni teli kumaba dɔw ye Ablaye an bɛna lajɛ tilegan fɛ k'an nɛ don kuma dɔw ni ɲɔgɔn cɛ tabarikala Bamanan André CEDEAO tɛ an fɛ yan wa Union africaine t'an fɛ yan an ka jamana ni a jamana ɲɔgɔn dɔgɔ farafinna jamana dɛ cogo di an ka jamana an ka sariya sun b'a la depuis lawale depuis an ye hɔrɔnya ta ka Moribo tile la olu y'a sɛbɛn ko Mali hali Mali jamana kunturu bɛɛ bɛ don farafin kɛlɛnya la ko an bɛ jɛ n'a ye o tiɲɛ mɔgɔ wɛrɛ m'o fɔ mɔgɔ wɛrɛ si ma fɔ ni anw tɛ anw y'o wale kɛ jamana la farafinna na ɲɔgɔn ye si ma kɛ Faransi ka yiriwa n'a taabolo la n'a kulusigi la ni Mali tun tɛ kɛnɛ kan ni Mali tun tɛ o cɛbɔ la ni Mali tun tɛ o ŋanaw la tɛ ka taa depuis UEA la ka na bila fo UEA la ka na fo bila fo OMVS la ka bila CEDEAO la an b'a camancɛ la CEDEAO yɛrɛ a sunba yɛrɛ bɔra anw de la Musa Traoré la a daminɛna Bamakɔ yan n'a ka taa Lagos
afo Union africaine ulu ka charti anga Modibo Keïta da sebela bole président folo mu sera Éthiopie réunion basanbe Modibo do OMVS a sigla dominant bala donc Mali ka fo frafina ko ambala fo anni anga kelenye ni ti da ba amboala ka fo parce que yeke ko ma famude et puis ka yira la ka aye mu fo tiedo hali anga blomba ni u togota togobi togola ba soro frafina ngana to bala mina misala dima ni tara place comme un kurmala asay 2000 ani Cameroun ani asay 2000 je orompo nyuma mumbe oye place comme un kurma e gana président folé allez Modibo Keïta terrigo c'est les vrais panafricanistes ni bina yele pon koroka yorodo ba place Patrice Lumumba parce que Lumumba e Congo Kinshasa ka premier ministre folé to bobe munja vaka afaka do asidi la ka halaka akolotunu pour ka ira aye farafinya mbo kelela hakiji ko kana nyina ko ayaka monuma da ka blon da atogola ni ta hippodrome kata hippodrome photo la vola kata bla mongoli tournala ya la rue Nelson Mandela tu sud-africain ka kaleke ka do kasolo samuga an wolo la ka bo kasola ka ke président ka togola Nelson aya papier dama passeport malien pour ka se ka tagama ka kata keleke il se promenait avec un passeport malien. En 1962, à Nana Malila, il y a dit Barmalila. Nelson Mandela. Rue Abdelgamel Nasser d'Égypte. Barlebougou. Nié Diko Komisirita. Au Strani. Abdel Nasser, Égypte président. Au Toro, au Bolonda Lendal. On va bander. Nié Pont de Martirita. Kata Pont Flanala. Kateme Égypte Dala. Kateme Palais de Congrès d'Ala. Au Blomba, Ayado, Algérie président Moutagna connaît Kosena, Abdelaziz Bouteflika. Nibta Djikroni. Ni temene cité militaire ka. Orompo ba birom na police bi jomina. Katabla fo anga fama koro ka so selegenina. Ibeka. Au Blomba, Ayada sur le roi Mohamed VI du Maroc. Ni tara Soubala. Yorodobe. Ayada sur l'avenue Mohamed V. Donc ni mbe farafinche ka do ka ngana ya fe ka utoda ama bande ni pon flanata ka ele de bou ka ta kalabon ka ta aéroport la au Bolombani Alpha ya da l'avenue de la CEDEAO ni e pon krota pon kro ka ta na Tour d'Afrique la Alpha ya toda l'avenue de l'OIA ka Tour d'Afrique ke monument de la donc farafina ko ko na mbola ama ba ni tara gondol ko la bongo kura place gondol ko Alpha yo yelma ka ke place OMVS donc anga farafina ko te klombe bon avant ni la base bela ka foro fana ka bay basi ko ni mo ma jate mine président folo be farafina président folo awo ani photo be awo be photo be ko to fana ke ouais ou est-ce hagem fana bank ke ko fana bebe no voilà donc yemu fo ama bande kelembe monument kelembe ni bina ta yele kulba selekenina le monument Wenzen Kulbali ni la hot volta donc ka fo ou ka farafina ko ambala ka temu ka de bibite ko tien voilà ma fi ko lu fu on va kalandu madi on va kalandu madi am se kalandu ma no to sa kalandi on ma voilà fo mo ko fo mo chokola ko so awe ni cheni baraji jité kambe wa le flash d'information avec la rédaction de Clédou Info. Nous allons donner le flash avec Aruna Tidjani Barouna. Bonjour. Et bonjour Abdoulaye Ndan, il est 9h en temps universel. Bienvenue dans ce flash d'information. L'envoyé spécial de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan est arrivé ce jeudi matin à Bamako. Puis après son arrivée, Goodluck Jonathan et sa délégation ont eu un entretien avec les comités locaux de suivi de la transition, composés des représentants de l'aménagement de l'Union africaine et de la CEDEAO. Ces communautés
communauté a fait une présentation de la situation du moment. Au soir du premier jour de l'invasion russe en Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait l'état d'un bilan de 137 morts et déplore que son pays soit laissé seul face à la Russie. La mobilisation générale a sonné dans le pays pour tenter de freiner l'offensive massive déclenchée par Vladimir Poutine, à laquelle États-Unis et Union européenne ont répliqué par une nouvelle batterie de sanctions. La capitale ukrainienne est la cible des tirs de missiles. Ce vendredi, tous les regards sont donc tournés vers la capitale, cible des tirs de missiles où des groupes de sabotage russes seraient actuellement à l'œuvre, selon les chefs de l'État ukrainien qui se disent cible numéro 1 de Moscou. L'armée russe se rapproche de la capitale ukrainienne, Kiev. Cette situation bouleverse les marchés mondiaux, faisant chuter les cours des bourses et enflammer les prix des matières premières, pétrole et gaz en tête. Au Burkina Faso, un mois après les coups d'État militaires, la commission chargée par les autorités en place de proposer les futurs projets et la transition a remis un rapport dans lequel une période de transition de 30 mois avant les élections est envisagée, avec 51 députés et 20 ministres pour former le nouveau gouvernement. Après 2 mandats à la tête du Kenya, le président Uhuru Kenyatta ne peut plus se représenter au scrutin d'août 2022. Lors d'un discours dans l'un des bastions, le président a annoncé son soutien à son éternel rival Raila Odinga, un soutien que personne n'aurait imaginé il y a 5 ans après une élection contestée entre les deux hommes et un coup de poignard pour le vice-président William Ruto, lui aussi candidat à la présidentielle. C'est tout pour ce flash, Abdoulandan. Merci de l'avoir présenté. Ça s'appelle la trahison à haut degré. Bonne journée. Merci.